खुलुमका खुम्पै टिभिनि स्राय स्राय कक्लाम पान्दाव आं किशोर नाय तंनाय खाजानि ताखुक ताइबो खुकसंनो लामसगो स्राय स्राय कक्लाम पान्दा अमहाय काइसा कक्लाम पान्दा जे पान्दानि बिसिंतिनै जों स्राय स्राय के साइमाना मुचंगो तै स्राय स्राय के जों बुजिना मुचंगो बा लुकुरक स्राय स्राय के साइमाना मुचंगो फायदा के तिनिनि अ स्राय स्राय कक्लाम पान्दाव जों स्राय स्राय के साइमाना बागिनै बसखांनि एडिसि चंबारिनो तैने जों कक सालायनाय तै दिनैनि कक सालायनाय बागिनाय नारबाय इंगैनाय सिन स्टुडिअ फाइ मानजा फैया पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसननि एमपि बरम गोनां मोजां रेवती त्रिपुरा सार सारनो पुलानो लामसगो तै खुम्पै चेनेलनि इंगैनाय बिसेकतालनि खाका हामथाय हामबाय आफा हामबाय खुम्पै निउज चैनल नो ननब एवं नाई तंनाय जत चिनी ताखुक बुखुक चिनी त्रिपुरा सानो खुबै पूरा त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरक न बिसिकताल ताई चिनी त्रिंग रंनि खानि खाकाहाम ताई हामबाय सारनो पुलानो सोंनामो सोंमाके अबनो जे बसकांग तो एडिसि चंबारि एडिसि चंबारि वो तो बसकांगो कांकांके चंबारि नाय कांकांके बीजेपी हापां बोहाय नाहार मंगना तैनाय लुकुरकनि खानो कसम रनाय बा खानो सलागनाय चिनी तो जों अबिसिंनो जों पुरस्कार चिनी दलनि तरफ थेके जों साखा जे चिनी TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबनि जों डेवलपमेंट नायो आबनि माध्यमे न चिनी लुकुरकनि चिनी साइमानो जे चिनी आंखे माने जनजाति हिंके चिनी पार्टियों जों शुद्ध त्रिपुरा साइया आबनि बाइरे बो जदि के बतां के आबनो बो अर्थात जरा शेड्यूल ट्राइब बरंनि डेवलपमेंटनि बागै जों सामुं ताना नायो आबनि बागै जों नखा जे एडिसि खाजाकमानि उलो যেভাবে ডেভেলপমেন্ট উনার নামানি আবং মালিয়া কতগুলি সাংবিধানিক কনস্টিটিউশনাল বাধা তংমাবগে তারপরে তাই কিছু কিছু যারা শাসক দল বরক কতগুলি ম্যাটার সাবজেক্টনি উপর বরক তাই বিকিসা নাইনানি নাংমানি আবরক নাইজাকলিয়া তো जों তাবক চিন্তা খাই তঙ্গো যে নাইজাকলিয়া যে ম্যাটার তারপরে কনস্টিটিউশনালি তামো খেনান নাংনাই आबो जों तो खाइमानि बिसिंतै जों एडिसिनो ताइबो एम्पावरमेंट डेवलपमेंट जों खाइना नायो आबोनि बागै जों अनेक प्रस्ताव अबिसिं रिखा स्टेट गभर्नमेंट बो आबोनि बागै कैबिनेट डिसीजन नाखा कैबिनेट डिसीजन नामानि परे आबो सेंट्रल गभर्नमेंट नि आरो प्रपोजल पाठकि रिखा आं निजेबो पार्लियामेंट बो कक्ति शाखा ताबो आं जेमन चिनी स्टेट नि सीएम नो बां चिठी सुइखा तो अब हाई पूरा परिकल्पना चिनी तंगो चिनी जेमन विशेष कलाय बुमुं पाल्टकनानि TTADC नि जागा जों तब माने त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल कारण जों साइमानो चिनी बुकुं बारारनि बागैनो ADC खाजाकमानि तो चिनी एकटा डिमांड तंगो चिनी समाज थेके चिनी विभिन्न दफा थेके जे जों जेहेतु जों निजेनो त्रिपुराहिनि परिचय दिउ त्रिपुरानि बुसा त्रिपुरासा हिमाहाय काजै मेन को हिंगे त्रिपुरा तो त्रिपुरा रंनि उन्नतिनि बागै जों बुमुं बाय टाइटेल बाय मिलिरुय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो जों प्रपोजल पाठका सेंट्रल गभर्नमेंट आरो जों साखा जे प्लेन लेनो जेमन ग्राम पंचायत समिति ताई जिला परिषद दंगो माने 3 टायर सिस्टेम पंचायत नि अब हाई सेम जों एडिसि बो 3 टायर सिस्टेम खाइना नाय जेमन जों प्रपोजल रिखा विलेज काउंसिल दंगो एक्जिस्टिंग दंगो किंतु कजारो अब हाई करै तो जोंहा जागो BC विलेज काउंसिल आबनि साकाव हिंके सब जोनल काउंसिल बा कमिटी खाइनानि एवं जोनल काउंसिल बा कमिटी खाइनानि तले आरो 3टा स्तरं सिनाय 3 टायर सिस्टेम आरो फैसानाय एवं जों साखा जे
গ্রাম পঞ্চায়েত রক পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ যেভাবে রাং মানো নীতি আয়োগ থেকে ফাইন্যান্স কমিশন থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ত্রিপুরা সরকার থেকে जोंनो सेम एकदम सिनी एडिसियो बो आबहाय खालायनो मारै नाय आ जागा जों साका टाउनशिप जों कमिटि गठन खानाय कारण एडिसि एरिया ओ अनेक तब 39 ইয়ার্স जोंखा खाजाक मानि 40 कावै दंखा अथच एकटा टाउन जों खालायमिया जों कि सारा जीवन खालायमिया दंनाय तले टाउन खाना नांनाय टाउन नंखायगे आरो आं क्लियर साना मुसुंगो अब एडिसि एरिया न दंनाय चिनी बरक नारब अब खलायनाय एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन चालकनाय किन्तु चिनी बागै नाबो बंनाय आरो टाउनशिप हिंके तब प्रश्न फैयो 6 शिड्यूल मुताबिक पंचायत न रां रिमा हाय एडिसि न 6 शिड्यूल मुताबिक रां रिमेया संविधाने कतगुलो असुबिदा दं ताइले जों साखा जे अर संविधान संशोधन खायना नांनाय एवं आवन बागै न सेंट्रल गवर्नमेंट इतिमध्ये न अबिसिं न 125th एमेंडमेंट नि डिसिजन नाजाखा एटा कमिटि स्टैंडिंग कमिटि आबनो दायित्व रिजाखा होम मिनिस्ट्री থেকে आबनो डिल खालाय दंगो एवं 10टा जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पूरा नॉर्थ ईस्ट चिनी आरो बरक तबक विभिन्न समय टूर रिखा विभिन्न बरक बाय कक शाखा एनजीओ पॉलिटिकल पार्टीज बाय साबनि तम डिमांड ओपिनियन आवरं नामनि परे बरक तब रिपोर्ट सबमिट खेका सेंट्रल गवर्नमेंट आरो आं निजे बो कयेक मास आगे कोरोना चलि दंगो एके अमित शाह बाय आं मालायनानि बागै आं अपॉइंटमेंट नायमानि किन्तु बानो रिमालिया कारण बो निजे बो कोरोना आबुं जाग एके जे किशन रेड्डी जी बो हिंके एमओएस तो बो आनो सुजुग दिमान परे आं मालायखा बो बाय अकंग डिटेल्स साखा इनके बसो स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट जों स्टाडी खाई दंगो एवं बरक तामो साखा इनके त्रिपुरानि जे जेटा रिपोर्ट सबमिट खाइजाका आबनि कपि बां कालेक्ट खेका आरो मोटामोटी जों 90-95% आंनोखा आनि पार्टीनि तरफ थेके बा चिनि स्टेट गवर्नमेंट जा रिनान हिनि जोंनो साका आबारो नुकजाखा रिपोर्ट मोटामोटी तब सेंट्रल गवर्नमेंट आबनो बोसोर पर्यन्त एक्सेप्ट खालाय माने जोंनो रि अब एक नायनानि बाकी आं बिं एमपी एवं एकजन त्रिपुरा हिसाबै आं बनायो तारातारि आबो इमप्लिमेन्ट नंथो एवं आउन बागै आं चाबरि दंगो एंके आं खायो जे आबरगं खांके चिनि बिसि रगो खूब माने स्पीडी माने सामुंनाय जेमन एर आगे जोंनो विलेज काउंसिल रगो रां क्रिनि बागै कुनो सामुं खालायमिया इनके जों चिनी हास्ते सरकार खाजाकमानि उल जों एकटा प्रपोजल पाठमा दंगो डिमांड खेमा दंगो जे बिसिनो रां दिना नांनाय अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट खेना नांनाय इनके चिनी जेमन रां मंत्री चिनी बबो त्रिपुरासानो राजपुरी बानि कर्ता हिनजागो इनके बबो सिन बरक जेहेतु बो फाइनान्स मिनिस्टर रंगमानि सुबादे बबो उदुंनाखा তারপরে जों যত মিলিমানি পরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাকলাই একটা বড় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিনে আংছে মনে যেটা নীতি আয়োগनि মাধ্যমে 15 ফাইনান্স কমিশন जोंनो प्रत्येक বিসিও তব রাং রিখা 16 থেকে 17 লাখ টাকা প্রত্যেক বিসিও তব মানে রাং রিনানি শুরু করে রিখা দুই কিস্তি তিনি বাং আনি কয়েকজন কার্যকর্তা বাই চিনি একটা রসামুংনি जों अडियो एलबाम जों रिलीज खेमानि आरो कयेकजन कार्यकर्ता बा कल साथे साथे आनो साउथेरि किल्ला रगो गंडा छाड़ा रगो विभिन्न नि बरक फाइजाक दङ बरक साव बिसि रगो रां हाबनानै सुरु खेया कोनो जायगा दुई किस्ति रां हाबकाबो 5 लाख वाइसा 7 लाख वाइसा हेंके आनो सिनि रां मंत्री सामा दङ 3 किस्ति रगो आ रां माननाय हेंके अमो कोनो ना आमो पहिला तबक जेहेतु शुरुआत चेक मामा अमा कम जदिও आं साइमानो किन्तु सुरुंखा आगामी इयो थांगै फाइनाय साल रगा तामनाय बिसिरक जखन प्लेनिंग खायनाय आसगै जेमन एक्शन प्लान हिनो जों माने एक फाइनाय बिसिओ जों तामा एक्शन और सामुं खायनाय आबोनि प्लेनिंग अंगो तो आ प्लेनिंग वाइज जों स्टेट गवर्नमेंट नि माध्यमे सेंट्रल नि आरो आबोनो फुनकनाय जोंनो एत रां दिनि अर्थात कुवा चकना नांनाय पाइप बसंना नांनाय
स्कुलनि बिल्डिं तांना अमाय विभिन्न प्लेनिंग तंनाय आबोनि मुताबिक रां दिदि हिंके आगि तो अमाय कोनो चान्स करै स्कोप करै सेव करै अमाय दिनानि तो ताकलाइन सिमी जोंनि सेंट्रल गभर्नमेंट राज्य सरकार आबो सुरु खायदिखा हिंके ताबो आबन बगिना रां बो फाइना सुरुखा तो अमो একটা বড় মানে সিদ্ধান্ত অংখা তো जों नुकजाखा एर आगेनि सरकार विशेष कलाई याक्सी बदलनि सरकार तंगपुरो सेंट्रल गभर्नमेंट प्रधानमंत्री ऑफिस থেকে তো ट्राइबल वेलफेयर ऑफिस থেকে তো बरक चिठी रहरो एडीसी नि अथॉरिटी रंग बा स्टेट गभर्नमेंट नि ओपिनियन तम नरंनि মতামত রীতি এর আগে जों नुखा যে মেলার মাঠ এবং মন্ত্রিসভা রাজ্য তাই চিনি খমুলং বরক এত ইন্টারেস্ট ফুনুক গিয়া বরক চিঠিনি উত্তর ইনানি 5-6 বছর ফনাং দিব অথবা লাস্ট হিংকে একটা কক্স হই নাই ত্রিপুরাও অম ইমপ্লিমেন্ট খাইমিয়া মানে নট অ্যাপ্লিকেবল মানে ইন টিটিএডিসি আমা হেবান একটা কমেন্টরি নাই হিংকে ভাইকলাই আবো প্রয়োগং সিনাইবা তা আপনি বাগৈ চিনিয়র কোনো খাইজিগাং তমানি চিনি কোনো সিএম এক্সিকিউটিভ মেম্বার রক दिल्ली रगो थांगै जेमन सेंट्रल गवर्नमेंट नि कोनो मिनिस्टर बाय मालायै प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बाय जोगाजोग खलाय जोंनो एम्पावर खलायदि जोंनो फाइनेंशियली एम्पावर खलायदि माने एडमिनिस्ट्रेशन नि जे डिपार्टमेंट तमानि जेटा हैंड ओवर खेजिगे आबो जोंनो हैंड ओवर खलायदि आबो कोनो डिमांड आगे नुगलिया हिंके जों तावके जों डिमांड तिसामानि पड़े चिनि पार्टी एवं सरकार दुइटा न जेमन एग्री मुख्यमंत्री निजे न घोषणा रेखा जे जों पंचायत आइन तब 29टा दफ्तर नाकि पंचायत न रिजार्व दङ रिउइ दङ ता पंचायत न তাহলে চিনি সিএম কে সাকা শুধু 29টাইয়া আনো যদি সাও 42টা দপ্তর দিকে আং 42টা দপ্তর এডিসি ইয়া করে নাই পরিষ্কার মানে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা রেখা আবো চিন বগৈ খুব খনাতক মানে খবর কাহাম মাসা সেনা আবো বুফুর রগ রজাংনো আবো অলরেডি মানে চিনি कैबिनेटो डिसीजन नवै जे जों हाई हाई रिना नायो चिनी एडीसी न अब मंत्रिसभा सिद्धांत नावै आ डिसीजन न सेंट्रल गवर्नमेंट आरो पाठक अब एडीसी समरिन छै सकां न दानु कसन अब तो ताई सम्भवया तामन बगे हिंके कारण आबनि बगे संविधान संशोधन खायना नांगौ हिंके कोरोना नि कारणे नायदि ताबक चिनी विंटार सेशन पार्लियामेंट सुरुंगना नांगमानि डिसेम्बर 3 জানুয়ারি 9 তারিখ থাকা তো আনি আরো রিপোর্ট তঙ্গো 28-29 তারিখ নি বিসিঙ্গ পার্লামেন্ট সেশন শুরু নাই কিন্তু শর্ট পিরিয়ড নি বাকি 12-13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলি মানো করোনা নি কারণে তো শুধু বাজেট সেশন খাইনা নাই বড়লেনো যেতেইখে দপ্তর রুইনাই বা বরংনো বড়লেনো তো বলনে হোম সিমিসে রজাগিয়ানা তো আবন কারিত তে বেবেং ন রজাক নাই মানো के सिनी एडीसी आमसाय बुदा आबहाय मानाय दा मानो खूब कक काहाम संखा जों आवनो चिंता खायनो जेमन आं विशेष कले आं माने जखन आं मंत्री बेकक साका आं कारण फुनुखा चिकन আর কতর হাসতে নি ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্য যেটা হাসতে রাজ্য ইউপি অনেক কতর রাজ্য আনি ত্রিপুরা চিকন রাজ্য হাইপানো স্ট্যাটাস সমান কিন্তু পূর্ণ রাজ্য মানে পূর্ণ রাজ্য ন শুধু বাজেট আরো বেশি আর কম মানে কারণ হিকে চিনি আর বড় কম আর বড় বেশি তো পার হেড হিসাব খলাই রম দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিসিও আং পুরো ভারতবর্ষনি যে বড় দङ সেই বেসিসে খরচা বরং 5 লাখ রাং দিনাই কौने কক্তা हिंके चिनि আর 37 লাখ নি হিসাব খলাই ফাইছিনাই ইউপিও হিंके বা আর কোটি হিসাব আর রাং হিসাব বেশি থাংছিনাই তো আকুনো সাকা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবো বড়লেন নঙ্গি মানো কিসা কত জনসংখ্যা বেশি আর ত্রিপুরা কিসা চিকন নং মানো কিন্তু সেকেন্ড লার্জেস্ট সংখ্যা ত্রিপুরা এবং তাইবো একটা কক সিনিয়র 19টা কমিউনিটি নতি একটা এডিসি কিন্তু অন্য হাসতে রগ তিনটা রগ দङ মিজোরাম চিকন সানা जों हाय आरो चाकमारग बागै दङ লাই মারা আমাহাই তিনটা आरो বড়ো হাজ ওয়েরক তার দিমাসা তিওয়া রাওয়া আমায় রংবাগै একটা তিনটা চারটা আমায় তিনটা ন তাহলে চিনিওরা একটা হিংকে আং সাকা যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রংনো সমানভাবে
পাওয়ার ইনার না নাই যেমন যত একটা একটা এডিসি ন যদি বলংনি অধিকারী খানকে ফরেস্টনি রাইট খানকে ল্যান্ডনি রাইট খানকে যেমন আর রকম মানতঙ্গ মিজোরাম রগ বড়ো ইয়ে রগ তাহলে তামনি বাকি চিনি ত্রিপুরা হইকে রিয়া তক নাইবা মারি নাই তো আবনো আনি কক্ষে তাবক সমানভাবে 10টা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সমান ক্ষমতা রিনা নাংনাই সমান সুযোগ সুবিধা সেব রিনা নাংনাই এবং আরো নি বরক নি উন্নতি নিবাগে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যতন সুবাসে রিনা অবহাই যদি তুমি মানাই দं হাঙ্কে যেমন বড়োল্যান্ড রগ যে রাং গোबां মানো আবহাইনো সিনরবু बर' किसानि क्षेत्र हिंखांगे नों जे सामान जे कम्फा नों तब माना नांनाय लेन बो माना नांनाय हिंखांके त्रिपुरा लेन सानमानि आबरखे आरो सुफुंजागै जा थानाय अवाय मानखाय ত্রিপুরাল্যান্ড তো যেভাবে বড় চাও মানে একটা সেপারেট একটা স্টেট কক চাও একটা স্টেট নি বিসিঙ্গ তো তাই স্টেট কখনো তংমাইয়া মানে টোটালি সেপারেট উনখাইকে অপরসে মানে পুরা স্টেট নি স্টেটাস বো মাননাই তাহলে ত্রিপুরাল্যান্ড বড় যদি পুরা আলাদা না হিংকে অমলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো বড় রিমাঙ্গলা কারণ ত্রিপুরা হাই হাস্তে চিকন্ন যদি খাগিরি খাইকে আসাম কয়টা খাইনা নাংনাই বড়ো তিওয়া রাভা ডিমাসা তাইবো দङ অনেক বরক सान দংনাই আসাম 4টা গানো মিজোরামও 3টা অলরেডি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ আউন বাগै নাইদি বিজেপি आं বিজেপি অঙ্গই মানে চিনি জাতিनि বিরোধী সাও অকগিয়া आं একদম রিয়েল যেটা সাংবিধানিক ভাবে যেটা অসুবিধা দङ আবনো সাং মাসাও কারণ নরেন্দ্র মোদিয়া ইন্দিরা গান্ধী বা আগে তংজা রাজীব গান্ধী তারপর মনমোহন সিং 10 বছর ক্ষমতা তংখা আপন বরক তাই চিকন চিকন আবন বরক মোটামুটি বাদ মারিখা ইউপি উত্তর প্রদেশ আঙারো নুখা যে পূর্বাঞ্চল হিনে তারপরে আরো অনেক বড় দিমান খাইতে ত্রিপুরা উত্তর প্রদেশ না তাইব 2টা না 3টা নতুন আর কোতাল স্টেট নি দিমান তো উত্তরাখণ্ড নুখা তাহলে তাইব তঙ্গ বরং না আর ইনকে মহারাষ্ট্র তঙ্গ আবহাই দিমান তো অমহাই যদি অচিকন সানক খলাইগে ইনকে কত রাজ্য 5টা 6টা 7টা খলাইনা নাগানো তো আবো কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শুধু বিজেপি কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে কোনো পার্টি নেই আর জামিলাও থাকলাক আওয়াং সাইমানো जों जतनो साइमानो हाइपनो तावनि ত্রিপুরাল্যান্ড দিমান ফাইকিয়াবা आवसे जों बुजिना नांगौ ত্রিপুরাল্যান্ড দিমান ফাইमानि पेছনে जोंनो আগিনি সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্য যারা চালকখা বরক जोंनो বেলাই ডিপ্রাইভ খালাইখা যেমন একটা সময় जों সানা নাখা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস ত্রিপুরা সারংनि পরিচय যে কমাই থাंना नाय दंखा जोंनो तामहिन উপজাতি চিনি যে 184 জন রাজা তাও চিনি বগ্রা নরম খাইকে তাই বসং এক দুইজন যোগ খাইকে 85 87 জন তকা এত রাজা রাজত্ব খাই তো ওয়ার্ল্ড নি সেকেন্ড মানে লংগেস্ট মানে আব চিনি এই রয়্যাল ফ্যামিলি দ্বারা রুল লঙ্কা স্টেট বিশ্বসে অথচ চিনি পড়িছে যে কমাই তকা কে বসো সংকে হাই হাই উপজাতি হিনে বৌনি জাকা উপজাতি হাই লাসিমা সিংসা অপমানজনক শব্দ তাই করি না তো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস जों थांमानि এবং নাইদি এত চিনি চিনি ন হা তংমানি চিনি ন যত কিছু তংমানি ঐতিহাসিক কারণে আবো বুল কিসা কিসা যতন খালাই যাক আং তাও সাগাইকে আবো তমহিনাই ও নখা নাইসা ওই খুব খিবি গাইকে নিজের সাগন কলাই হুমায় তো ইতিহাস তো ইতিহাস जों बुल खाइके आवन बागै तो फ्यूचर नि कक चिन्ता मा खालायो तो आवन बागै न जों ताबक माने खूब विषय जों सचेतन आवन बागै न आं निजे ब साखा এবং आं जनजाति मोर्चानि स्टेट प्रेसिडेंट हिसाबै आं सिगनेचार रिवै आं जे डिमान्ड खाइमानि आ कपि आवदो दंगो जों साखा जोंनो लैंड राइट दिना नांनाय फरेस्ट राइट दिना नांनाय मेघालयनि आरो सिनि खासि रक आरो जे विभिन्न অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रक একটা বুফাং तान्नाय दे तानिया दे आवो অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বরকসি কারণ এডিসি ন রিমানে অথংকা চিনি যে কাস্টম এবং কাস্টমারি ল তো মানে আপনি ইমপ্লিমেন্ট খালাই দি ইনি ন অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রিজাগো অর্থাৎ আনি যেটা রীতি নীতি নিয়ম কানুন তো মানে আওবাই না আওবো চলি নাই ইকে চিনি বরক না একটা কাস্টম ইকে তামসং বলঙ্গ তঙ্গ বলঙ্গ ন হোক খাইও কত কিছু কিন্তু বলঙ্গ রক্ষাবো খালাইও
তাইলে जों माने बलं दंस खालायो परिबेश नष्ट खालायो अबैया जों जा सामुं तांगाबो परिबेश बान्धब परिबेश बाय मिलिरुइनो जों आबो खालायो आउन बगै तबक जों बुजिखा जुम একটা শিফটিং কাল্টিভেশন আরনে আরো থানা নাঙ্গো পরিবেশ আবো তাবো जों आस्ते आस्ते कमायदि दं इनके আবনো जों साननायो যে আগেনি সরকার আগেনি কিছু কিছু রাজনৈতিক দল চিনি বরং এমন জায়গা তেলাং থাকা দিপ্রায় ফ্লেতে খেলাইতে চিনি পরিচয় পর্যন্ত কমাই থানা নাকিয়া তাবক जों আবার মগিনো বিজেপি সরকার তাই চিনি কথা লাইজাক সরকার जों তাবক ঘোষণা রেখা जोंनो তাই কেবো উপজাতি তা হিনচিনি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা রেখা তিনি নিসিমি জনজাতি অংশিত কিছু কিছু তাকুক রাগানো প্রশ্ন খাইও জনজাতি বো চিনি ক গিয়া বলে তিপ্রাসা ইনকে जों জনজাতি মানে আও বাং একটু কম্পই চ্যানেল বিসিংতে आं साना मुसुंगो किसा परिस्कार जों रमदे नागा नागानो जों तिप्रासा हिन्दी माननो माइया मिजु कुकिनो तिप्रासा हिन्या नबले ना हिन आं साइमियावला हिन्या ताइले जों मिजु कुकी खासी तारपरे आबा हाइताइबो जे मुन्डा उरां ভিল সাঁওতাল आवा हाइदं न जों एकटा जागा तुबुई संविधान जेटा जोंना शिड्यूल ट्राइब हिमाने যতনা এক জায়গা থমুইতে কথাবার খেলাই যে মঞ্চনি বুমুরিখা আবনকে जों জনজাতি হিসাব তা আবন বাগিনো जों नायो যে জনজাতি রংনি আইডেন্টিটি তো কালচার তো বিনি কাস্টম তো আবন রক্ষা খাইনানে তাইবো ডেভেলপ খাইনা বাগै जों অনেক সিদ্ধান্ত নাই তো বই বাক্সা বাক্সা কে তো অবনো ওয়ানসুগো যে অবনো ককাও যে পাঞ্জাবো তংনে রংকে পাঞ্জাবি উড়িষ্যা তংনে কে উড়িয়া অবহাই রক্তা इनका बिहार तंगना बिहारी इनका त्रिपुरा तंगना त्रिपुरा सा तांग माया तांग जनजाति मात्र तब नों जे साइ खनार माने हिंगांके अबंके जत मिलो गइसे जनजाति माने जों त्रिपुरा हंखा हयतो जों त्रिपुरा सानो आं तो साइ दंब्ले आं त्रिपुरा किन्तु आं जखन नागाबाय आसकनाय ओ जेमन अर्जुन मुंडा बसिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर किन्तु सेंट्रल मुंडा रेणुका सिंह सारुता हिने टाइटेल को आं अबाक जागौ अर्जुन मुंडा रेणुका सिंह सारुता दुइजन मंत्री केन्द्रनि ट्राइबल माने एसटी बरक बाय जखन डॉक्टर लोरो नागा बो किन्तु मणिपुरनि एमपी जों जत एकसंगे जखन आजकनाय चिनि एकटा परिचय दिना थांगे जों तामासानाय दा जों तिप्रासा हिनि दिसाय दिबा न माइया इके पुरा भारतबासियो जारा शिड्यूल ट्राइब हिनजाकनाय बरक न एकटा ककबाय बुजकना थांगै जों जनजाति असक न किन्तु आं तिप्रानो तिप्रानो सै माबा आबनो एंके जे 91 रको 1991 रको जे बामफ्रन रक जरा कासाव जे खरांगति समाज जे हास्तेओ माने एडिसि एलाकाव जे इना लाइन पारमिट खनिनै सानमानि गांके ताबुक जे हास्ते हापां ओ इना लाइन पारमिट रंनि बागिले बुक्ति हाइरो वानसो इना लाइन पारमिट একটা সময় খুব আন্দোলন খাতির পড়াও বিশেষ করে সিপিএম রকসং বাই আবার চিটিং খেলাইয়া যখন বিরোধী রোল প্লে খেলাইও আপুরো ইনকে বরক সো অমাহাই মারিনাই যখন মানে রুলিং পার্টি উঙ্গি থাঙ্গো বরক সো বুঙ্গি থাঙ্গো তারপরে এই যে থানায় 10-12 বছর রমই যেটা রিয়েল যেটা নুখা ইনালাইন পারমিট দিলে কিন্তু সেরকম বড় আন্দোলন করি আমলে ঠিক একটা সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক দল বিভিন্নভাবে শাখা কিন্তু কারো কিছু চোখ বুঙি থাকা বিশেষ করে ত্রিপুরা ল্যান্ডনি আন্দোলন ফেমানি পরে কেবো কিন্তু ইনালাইন সাইয়া তাই আবলা নুগিয়া ত্রিপুরা ল্যান্ড মারিনাই হেলে চিরিকলাইও কিন্তু ইনালাইন করিয়ার হেঁকে হয়তোবা যারা সান্নাই রাখবার চংখানা ত্রিপুরা ল্যান্ড যে मा হেঁকে তাই ইনালাইন বরন ফেনিবা আউন বাগै আমলে বাস্তব যে ত্রিপুরা ল্যান্ড ইনালাইন নতি কিসা কক সানাই কম থাকা আর आं जेहेतु बिजेपियाव दङ बिजेपिनि पार्टीनि कक नमा सानाय बिजेपियाव तो इनारलाइननि कोनो आलोचना चर्चा करे এবং যেহেতু পুরা ত্রিপুরা বতাবো ইনারলাইনতি চর্চা কম आ বিষয়ও মানে চিনিত ওয়ানসুং মং করে जोंके नायो ताबो অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবো একটা ইনারলাইনनि সামান্য শুধু তাবো जोंना हानि जेटा आं ক্ষমতা রেদি সানমানি তাই বলংনি অধিকার রেদি हानि अधिकार जखन आनी यागो फायानो आनी एडिसिओ अलॉटमेंट दिनानि क्षमता आनी यागनो फायानो अलॉटमेंट दिनानि तब साबनि यागो डीएम नि यागो एसडीएम नि यागो इनके आबो साबो नायनाय आबो साबनि अधीन
direct state ni yago se borok DM rok তাহলে আবার বইগুলো সংসাকা 42টা দপ্তর যখন আবং নাই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিসিঙ্গ যখন ল্যান্ড এবং ফরেস্ট নি রাইট जोंनो রিওয়ানো তাহলে আনে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি যারা অথরিটি সাব জোনাল জোনাল জেডিও সাব জেডিও এবং খমলংনি চিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বরক সে এন্টাইটেল না আবনো আবো খাইনানি বিচার খাইনানি মানে ডিসিশন নানানি এবং চিনি কাউন্সিল তাইলে जों आफुरो जों डिसिजन नाय मानाय जों साबनो रिनाय रिया इके ओ একটা লাইন নং থাংছে না ও লাইন নি বিজিঙ্গ তংনাই রক ন তামো খেনে খেয়া जों ন ডিসিশন নাসিনাই তাহলে হাবনাই না নকরি থাংনাই আবো जों ডিসাইড খালাইনাই হাবনানি ইকে পারমিশন চিনার নানাই আবার নখর থাংনা ইকে তো আবো অন্যক তো আগে जों তামো নখাবা जों आगे नुखा যেমন কাঞ্চনপুর অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া ন খবজাগো কিন্তু আরো চিনি চিনি মহারানী ন একটা সময় স্বস্তি সমিতি হিনে আবো খাইরিখা বুইন তলাঙ্গে আজক রিখা আও বসে মানাই নাই আরে মহারানী বক খাইছা হিংকে আও একটা সত্য যেমন তো তাবক মানে জংজাল নুক যেমনই পড়ে ক্রাই ফাইতংখা দিবান ফাইতংখা যে অমহাই তো আবনি বাগিনা আং সার নাইও যে जों एकदम टोटाली सेपारेट अब একটু কষ্ট অসম্ভব বড়োল্যান্ড তাবক আবন বাগে ন যত কিছু কারে তাবক বিজেপি হাবলায়ে বিশ্বজিৎ দইমারি সং ববাই আং এক মানে পার্লামেন্ট কক্সাও একে ফাইপিখে আবনো কারণ যে তাই সেপারেট অংনানি সুযোগ কম ভারতবর্ষ ত্রিপুরা বিশেষ খেলায় তো আবন বাগে ন जों যেহেতু সেপারেট অংনানি স্কোপ কম তাহলে সেপারেট অংয়াই ন আরো তংই ন जों নিজেনি যে আইডেন্টিটি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি কাস্টম রং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ভাইকে খাইনানি হিকে ও যে এডিসি তঙ্গ আপনো তাইব ক্ষমতা রেদি বিনিয়োগ তাইব দপ্তর রেদি যাতে जों পুরা আলাদা স্টেট মায়ামানো তাইব কিসা ক্ষমতা মাখাঙ্গে जों সিরিন ডেভেলপমেন্ট খাইমানো এডিসিও যে তাও তো 28টা সিট দমন কাঙ্কে অব যে 50টা সিট রক 응나니 हनेनै किसा कक्का सामानि बा जों खोनामानि बा निनि खुक्तिबो जों खोनागां कांके अबरगले बुफ्रु हामबाय आं पार्लामेन्टआव যখন প্রথম आं थांगो पार्लामेन्ट सुरुंगो 3-4 दिन পর্যন্ত आं कक्साना जरामालिया सेब मालिया तो आं स्पीकर बे मालाइखा পরিচয়রিখা आं कताल भाइके आं चान्स मानाय आना तो रिली आं दिल्ली तो आं মানে একটা অফিসে জমা দিনা নাগো ডিমান্ড কিনে নাগো তা নাই মানে মার খালাইও আং 0 আওয়ার দে কক সানাই কোশ্চেন আওয়ার দে কক সানাই না 377 আমা হাই একটা তঙ্গো সিস্টেম তো লটারিও বং ফাইগে গেছে পরের দিন থাঙ্গে কক মাসাও আবো ফুঙ্গনা 9টা 10টা নি বিসিঙ্গ जोंना মেসেজ রেডিও হাউস থেকে যে নিনি 0 আওয়ার 3 নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার 3 নাম্বার নং তঙ্গো নিনি কোশ্চেন তাও নং সঙ্গি মানো তাহলে স্পিকার আর 3 নাম্বার সিরিয়ালে আনা রিং নাই অমুক ফনা হিকে আবার আনি কোয়েশ্চেন আং খাই মানো আ দিন নিবাগৈ কোনো দপ্তরনি মিনিস্টার আর সিরিয়াল তঙ্গো হিকে আর দপ্তরনি মিনিস্টার ন আং আ দপ্তরনি উপর আং প্রশ্ন খাই মানো হিকে যেহেতু এমপি উংখা আং এর আগে কোনো গ্রাম নি প্রধান বুংজিয়া মেম্বার বুংজিয়া আং তামো সানাই অমা একটা আনি 2-3 দিন নমিনো চিন্তা পইলা হিকে ভাইকে চান্স মাননাই इनके जखन चान्स माने तामो कक सानाय तो आं चिंता खिका जे दिन आं चान्स माननाय सुजुग सेब माननाय आं आनि कक पुइला सानाय आनि कक माने आनि दफानि कक तो अधीर रंजन चौधरी सं कांग्रेस रा खूब चिरिकलाई तंगलाय आजाराव একটা বিল নি প্রতিবাদ কলাই আজারা সাকলাই রিকে आनि बुमो इनके आनि गानानि एमपी आना सौ अरे उति जे आपका नाम बोल दिया नंग बसा दी थाथम तो बुझै इनके साई रिमासे एडिसिनो क्षमता मारिनाय 50टा आसन मारिनाय आं नसाव आनि दलबो आं तिनि पुरा दर्शकनि बागै साना मसंगो आनि दलबो कयेकजन आनसं कानों बाहाय खलाय 50टा दाबि खलाय रेखा हाय कोनो चिंता खायoi इनके आं बरनो जुक्ति फुनका आनि कार्बी आलंनि एमपी उंखा हरेन सिंह बरनेरा 24टा सीट दंफु बानो सामानि इनके बरक बांग माने इनके 5 लाख 6 लाख तो
6 লাখ বরং নি বাকি যদি 24টা সিট হিংকে আনি অরলে তাবো প্রায় 15 লাখ বরক जों কাও এডিসিও তো নাইরাম তাহলে 15 লাখ নি বাকি তো তাই বিসিং না নাগো একে তামা খাইনা কেও তো রিগা নাও 50টা সাইরি কাতা তাইবো 20টা বাড়ি বলি ইনকে এরপরে ইনকে সাইতো রিজাকা তাবো একজন এমপি সাই রিজাকা আনি দল বতো আবনো চিন্তা কিনা নাকা আনো নং ভাইকে সাকা হিমপানো দল আং সিএম নো চিঠি সিকা যে আং তো 50টা সাকা পার্টি নঙ্গই कैबिनेट डिसीजन पुरो नों किसा 50टा न आव माखाइनाय कम खाइके इंग लाख नि जागा इका हाइ खलाइनो 50टा तो आबो तो ताव डिपेंड खलायो ओ जे आं सामानि 125 तम संविधान संशोधन खलाइनो हिनि जों जे इनिशिएटिभ ना माने आबो अंखाइके आफ्रुबो आबो मैटर अफ फाइनाय इनके सुदु जोंनिया बरु रक बा दिमासा चिनि अन्नान्य जारा बरक बक ताइ किसा सीट बारि दिनै डिमान्ड खलाइजक दंगो तो जत 10टा नि बागे न आगामी दिनाव डिसिजन नांनाय চিনি ওরা 50 দিন নাই ও অন্য জায়গাও যদি 60টা দাবি খেলে যায় কারা 60টা ঋণে দিয়ে দিয়া আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চিনি পপুলেশন নাই নাই বিভিন্ন দিক চিন্তা খেলাই না বড় হয়তো দিনা দङ কখনকা ফাইনে এডিসি ইলেকশন 50টা সিট তৈनै মানে চংবারি ইংলাক অসুক জতি সেরাই সেরাই চংমারি जों চিনি মানে মতামত না চিনিনাই পাবলিক না आबोनि पेसनि जोग दिबो दंगो सीपीएम रोहिंके आबार आबोनि किसा बिरोधिता खलाइया आं नखा चिनि दारा दसं जितेन्द्र सं जतानि अक्रा आं बरो बैसां दांजा बरक सौ बीजेपी रक जे 50टा सीट दाबि खलायो 50टा सीट रिले तामुं नायनि सं एके एम्पावरमेंट तामनो हि आनि जेटा एक्जिस्टिंग दंगो बर्तमानो जेटा दंमनि आबन सलाय ताइबो बेसि हिंकेसे जों তাইবো ক্ষমতা মাংখা সেব বেশি মাংখা ইনি সানানি প্লে তাইলে 50টা সিট বো আবো অনেক লাভ দঙ্গো চিনি আবনি পেছনে আং তাইবো একটা আং কাহিনী সাওয়ানো এমপিও মানে পরে আং যেহেতু ত্রিপুরাসা তাছাড়া অন্যান্য চিনি 19টা সম্প্রদায় সাবনি বুখানি কক্তামো আং নানা বাগৈ আং ভগৎ সিং ইয়ট হোস্টেল 19টা সম্প্রদায়নি হদা অকরানো আং চিঠি সুই আং আচকমা দङ আচকে आं बरनो सोंखा नरा आनो बुद्रिविता आशीर्वाद खाइखा आनो एमपी बानोखा आं ताबो नरगनि बगे आनि जातिनि बगे आं तामो खलाइमा नरगानो अकरा बुद्धि दिदि इनके बरक सो नों एडिसि नि बगे किसा चिंता खाइदि नों तो যথেষ্ট बुझियो जोंनानो तामो सानाय जों गाहाम ताइबो एडिसि न जदि उन्नति खेनानि इनके तामो तामो नांनाय नों आबो वानसक्ति इनके आबो वानसक्तानि वानसक्ना थांगिन आं अमर चिंता खाइखा ताइ एकटा आं बुंमा सानाय রাংলং হিनै সম্প্রদায় চড়ুই হিनै সম্প্রদায় আমাহাই অনেক তঙ্গ সম্প্রদায় একদম চিকন চিকন যেমন রাংলং বরক একদম কম 5-6 হাজারনি বিসিংগুলা রাংলং রূপিনী আমাহাই খুব কম ইয়ে দেবা তো বরক সাও जों তো জনসংখ্যা কম জীবনও जों চিনি কোনোদিন এমডিসি বানবি মাংলা जों কোনোদিন जों মন্ত্রীবো বানবি মাংলা তাহলে जों बाहाय खलाइसिनि कगना जों साना इनके आनि बखरगो हठात अब वानसुं फैके आव ठीक न তাহলে একমাত্র সিট বাড়ি না নাংনাই সিট বাড়ি রেখে ইনকে যেটা রাজ্যপালনি ইয়াগতাও দুইজন তঙ্গ ক্ষমতা নমিনেট কেনানি ইনকে जों তাও আবন বাগে না जों চিনি পার্টিনি তরফ থেকে বিজেপিনি তরফ থেকে পরিষ্কার সাকা বুড়িনি বাগে খাতি না নাংনাই আর রিজার্ভ তো না নাংনাই তারপরে রাজ্যপালনি যে মনোনীত কেনানি যে ক্ষমতা আবন जों সাকা যে 6 জন অন্তত রাজ্যপালনি ইয়াগ ক্ষমতা রেখে ইলেকশননি পরে जों নায়ানো কোনো সম্প্রদায় নেই কোনো জাতি দফা নেই একজন ফানা এমডিসি মালিয়া 44 নাই ইলেকশন ইনকে তাই 6 ইনকে টোটাল 50 ও যে 44 মাসা পানো ফাইলিয়া এমন কোনো সম্প্রদায় তো হয় जों রাজ্যপালনি আর সুপারিশ খালাইনা যে রাংলং চোরাই আমাহাই সম্প্রদায় দङ চরই যে বরক তো আর ইলেকশন বুঝে পাসক মালিয়া বা করি বরনি রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিনিধিত্ব খাইনে করি তাইলে राज्य सरकार नाव इयो तंगो राज्यपालनि आरो सुपारिश केनानि इनके आमाइके बना जों जतनो सेभ रिनानि ताले जत तसिनि 19 कम्युनिटी बिसिं इउनिटी फाया न একটা দফা তাই একটা দফানি প্রতি যে তাও হিনাই চুবাচু অনেক কিছু বায়াবচারি চিনি বিসিং ফায়ানো হিনা আং খা খাওই ন মানে 50টা जतनो सेभ रिना बागे 50टा सिट ओंखांके तो अब तो सावो डेभलप ओंनानै ओंखांके तो तेबो गोबां
गोबां सीट हंखांखे गोबां एमडिसि हंखांखे गोबां खौरां पासानाय जानि मानथानि तिंनि टेबाव एवारनेस बारिनाय आबहाय वानसुकमोन ओंखाय ताबो जे एडिसि एलाका रगो जे रों रगनो तै बा एडुकेशन रगनो बा साखाम एडुकेशन तै अबनो जत्तनि खाख्लायो हामिया हनैनै वानसुक बायना जतनो लुकुरबो अबनो कक्सिलसाव जे एडिसि आमसायो हंखांखे शिक एडुकेशन हिंदी बा साखाम हिंदी बा तै काहाम मानथुकथानि अमो बेलाय न जों जालहनैनि अब बिसोर देखिनि माने बुफाय वानसुक बुफाय थिनांगो बाहायके अबरंनो सारसारति सातानि बुफाय यापिरि रं একদম নাংমানি কক সংখ্যা আং তো কামিনি চেরাই আং কামিও নতরো তাও বানি কামিও নক তো কামিও जों সব থেকে যেটা সেনি প্রবলেমস নি বিসিঙ্গ এক দুইটা আং যদি মেনশন খালাইনা থাঙ্গা ইনকে কমিউনিকেশন आं राजाखरनि आंनि गामियाव थांनानै लामा बाहाय आबो पहिला गारियाव गाखोनके आबो जोंनि लामा थेकेनो सुरु थांगै सावगैदि मुखां याक सोना बागै दै नांगौ ठीक है गरम मुखांके किसा कारेन्ट नांनाय इनके बहक दे राखा इनके आरो बिथिबो नांनाय साखाम नक नांगौ तो आबोहाय गामिनि बरक যদি मोसाया सिया रुंगिया अंग तंखांके आवन बागै रों करिनि बागै अर्थात এই কয়েকটা বিষয় ফাই থাঙ্গো তো ঠিক ককসংকা কামি রোগ जों जोंनि रोंनि बेहाल अवस्था শিক্ষাनि बेहाल अवस्था একটা अंखा आगि रोग माने नांगमानि টিচার রক রিজাকলিয়া রিমালিয়া যেটা রিজাকখা আউবো মানে আইননি বিভিন্ন ঝামেলানি কারণে কিছু 10,323 বাতিল থাকা তারপরে চিনি একটা সময়ও মানে বলংনি বরকনি একটা খুব সমস্যা তংমানি টিচারক থাংমালিয়া একে আউনি বাগै মানে ডেভেলপমেন্টনি যত কিছু সামু দেরাওই থাকা মানে যেতিকে ফানো এডিসি এলাকাও এডুকেশন হয়তো বলং বরকনি বাগै ফাनंथों টিচার थांयाङै फानंथों हाय केबा आननि बेरा जालो कालायनि ताबो 10,323 चाकरि थाङै फानंथों तबले टिचारनि शर्टले एडिसि एलाकाव न आं नायदि ताबो आं पाँचटा জেলাও आं दिशानि आं मिटिं नाव অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে আনো সেন্ট্রাল স্কিম বিভিন্ন যে ডেভেলপমেন্ট এন্ড মনিটরিং একটা কমিটি দङ আপনি চেয়ারম্যান খাইকে আনো পাঁচটা জেলাও সাউথ জেলা গোমতী জেলা তারপরে আনি ধলাই জেলা আর অনুগুতি নর্থ পাঁচটা জেলা আं মানে ডিএম অফিসে आं মিটিং নাও 3 মাস 4 মাস অন্তর অন্তর ধলাই জেলা সব থেকে মানে বেশিরভাগ 99% এরিয়া ন মানে আনি এডিসি নি বিসিঙ্গ কলাই আং ডিএম এবং তারপরে ডিইউ যেটা ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশনাল অফিসার যে দং নাই আং বনো সংখ্যা বসুক শর্টেজ দं অন্যান্য কম্পেয়ার খাইনি আং সাউথ নি ডিএম নি আন্দারও যে স্কুল দङ আর যে টিচার দङ আনি দলাইও করি তো আরনো পরিষ্কার যে এডিসি এরিয়া হিংকে কিন্তু কম তো আউন বাগিনি जों অনেক কিছু দিশিয়ার মনা খাও বিসিঙ্গ 3 বছর চিনি হাসি সরকার খাজাকমানি পড়ে বিজেপি বাই চিনি আইপিএফটি নি যেমন যেখানে স্কুল যে স্কুলের টিচার বেশি তঙ্গু কিন্তু স্টুডেন্টস কম 1 কিলোমিটার নি বিসিঙ্গ তঙ্গু হিংকে আর দুইটা স্কুল না মার্জার খলাই আর দুইটা স্কুল নি টিচার স্টুডেন্টস মিলি রয়ে আর তাই কিসা স্ট্যান্ডার্ড जों মানে এডুকেশন দিনা বাগै দিশিয়ার নাকা পাশাপাশি চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট এবং आं নিজেও অনেকবার অর্জন মুন্ডাই মালাইকা जों একলব্য বিদ্যালয় হাই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হাই তারপরে সৈনিক বিদ্যালয় অমহাই স্কুল এবং এডুকেশনের উপরে जों খুব গুরুত্বরি সংদান দङ যেমন 18টা একলব্য বিদ্যালয় চিনি কতালখাই উনাই আমন বিসিঙ্গ 8টা নি অলরেডি দুই আড়াই মাস নি বিসিঙ্গ টেন্ডার প্লাস সামু সুরংকা আরো সানামু जों শুধু বুকুং বারা ত্রিপুরা সানো আরো পড়াশোনা খালাইনাই আবো রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আরো 480 জন চিনি বড় একদম মাংনা 1 নিসিমি সুরুঙ্গই বসেন 12 পর্যন্ত जों পরিরিনের ব্যবস্থা খালাই দङ তাইলে 18টা আগামী দিন आं তাইবো রিসেন্টলি থানাই মাসও आं ডিসেম্বর 10 11 12 তারিখ आं দিল্লিও দङ মানে আপরা হাইনো হাই অর্জন মন্ডনে আরো বনা आं তাইবো দিবান খালাইকা বিনা আরো যে জুলাই বাড়ি বাই রিসমুক এরিয়াও করেই একলব্য প্রপোজাল বো করেই তারপরে তাবো আরো স্কুল বো করেই তো আরো आं थांमानि পরে আনো চিনি
Sumono Choi hine chini Rishamok ayang block ni chini BSC chairman ano Romkha tai kisu public tongmani gram ni kamini borok ang saka ঠিক আছে ang next delio thanga gena ang demand khlaine সেই মোতাবেক খালাইকা তাহলে 18+2 যদি মান থাকে 20টা তো 20টা জায়গাও স্কুল বিসিও 480 জন চিন্তা খাইদি একদম আগনা পড়াশোনা খালাই ইংলিশ মিডিয়াম বরক যদি 12 পাস খালাই মানে পরে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হইকে চিনিচারে বসক মানে সমাজ আগবি থাংনাই আবা একটা দিক টাউন বাকি ন আং তাইবো চিন্তা খাইকা সিনিয়র বতাবক ট্যালেন্ট নি অভাব করে চিনিচারে বতাবক মেডিকেল পরিনা নাইও তাইবো নক গানো সেপ মান খাইকে তাইবো পড়াশোনা খালাইনানি বরক নি সুযোগ নাই কারণ বাইরে থাকি মেডিকেল পরিনানি যা খরচা আগরতলাও তাই কিসা কম কিন্তু আনে নক গানো হইকে তাইবো কম নাই আউন বাগে আং এডিসি এরিয়াও একটা দিবান খালাইকা আনি পূর্ব এরিয়াও নং থইনাই ইনকে কেন্দ্রীয় সরকার তবক দলাই জেলা একটা মেডিকেল কলেজ রিনাব বরক ঘোষণা রেখা জাগারক সিলেকশন নং পাইখা চিনি ত্রিপুরাসান এমএলএ আমবাসানি পরিমল দেবর বা জাগা টাগা নাই আরনে এমএলএ বা আং থাংনানি কক তংমানি লাস্ট যখন ভিজিট আং দিল্লিও মিটিং তববগি থাকমালিয়া আনি তাকু গকরা পরিমল দা ব তারপরে এসডিএম ডিএম বরক জাগা সিলেকশন খালাই তবক কাব ইনকে আবো একটা দিক অর্থাৎ স্কুল কলেজ আবার যেমন গুরুত্ব দিতম সাথে সাথে তৈনি কক সংখ্যা আনো একে তৈনি ক্ষেত্রে বাং মানে চিনি রাজ্য সরকার একটা বড় কথা দিয়েছেন নাখা আবংখা চিনি কচাম প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীনি বুমুংতি অটল জলধারা মিশন जों মিশনनि মাধ্যমে তো সামুং খাইতম 2000 মানে 23 চিনি নেক্সট ইলেকশন আবনে আগে 22 নি বিসিঙ্গ নসং একটা টার্গেট নাখা যে ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রত্যেক নগ নল তারপরে জল প্রত্যেক নগ মানে নল তুই তো না নাইতা একে নল এবং জল রিনা বাগে আবার কানেকশন একদম টোটালি ফ্রি আগেও তামো খলাই ওরা শহর রগ গামি রগ নিজেনি নগ তুই ও সাপ্লাই কানেকশন না হিংকে পাইপ নি খরচা আর তামো তামো একটা এই রাং মারিও সরকার চিরি সরকার তাবো ঘোষণা রেখে আবার টোটালি ফ্রি নাই আনি নখলাও আনি গেট বিসিঙ্গ ন পাইপ নি বিসিং তুই সাপ্লাই রি নাই তারপরে মানে ফ্রি ইংসি নাই মানে আনি কানেকশন নি ক্ষেত্রে আবহাওয়া একটা বড় সিদ্ধান্ত এবং যত জায়গা তৈরি নেই আর যেখানে আবার সম্ভবিয়া ইনকে আরো চিনি তুই সাপ্লাই যে রুয়া ডিপার্টমেন্ট চিনি মন্ত্রক বড় গাবো খালাইকা ইনোভেটিভ মানে লামা তুই পাহাড়নি তুই ন একটা জায়গাও জমা খালাইয়ে আর তিসাই রিনানি মানে যেখানে যেভাবে সম্ভব বিভিন্ন টিউবনি মাধ্যমে টিউবওয়েলনি মাধ্যমে আবহাওয়ায় চিনি ইনিশিয়েটিভ নাখা যদিও অনেক কঠিন কাম অম কারণ আগেনি সরকার 25 বছর খাইয়ানি বাকি চিনি সাকো এমনভাবে কলাঙ্গি থাকা শুধু সামং আর সামং খাইনা নাঙ্গো তাবো লামা মানে কাকজাক বাইজাক মানে তম হিনে আবো শেষং পাইজা অর্ধেক সামং খালাইকা আবো ব্রিজ কবাই আবনো সামনা হিংকে তাবো এর মধ্যে 13,000 কোটি টাকা সেগুলো গার্থি ক্লাংখা তার পরিবর্তন 9টা ন্যাশনাল হাইওয়ে তাবো সামং তাইবো স্টেট ওয়েস্ট সামং চলি দङ কদাল লামা বসং প্রপোজাল দিখা এবং শ্রী নীতিন গডকরি মোটামুটি जोंनो প্রচুর রাং দিখা নেক্সট বরিনাই খা খায়ো আমা হাই जों পুরা মানে ত্রিপুরানি ডেভেলপমেন্ট নো তিন जों তাবো আনছে ओके सारनते कैसे संगनाम संगे अमनो जी अम तो साइखनार का जी तेबो काम काम के लामा तेबो काम खलाइने तैनि सेप मान थकनाय अंके हास्ते हापं फाइमानि तो 3 बছর काका अंके 2022 नि बिसिंगिने तैनि आबो जे स्राय स्राय जों जालनो सेपलेना नाबो नों साइखनार का साखामबो साइखना का जे दलाय डिस्ट्रिक्टो कैसे ताबो मेडिकल कॉलेज संनाय इंके शुद्ध दलाय डिस्ट्रिक्ट नि शुद्ध एडीसी आमचाइनि बरक सिमि सेप मांगला तो जनरल नि जत बरक न सेप माना खाखालाय आरो तो जत न सेप माना इंके कखनका ताबुक तो बसकांगबो 19 जनवरी कक बरक साल पालाय जागनाय इंके कक बरक नु तैने बोबो हाय वान समंग्र जरा कैसे एडीसी कक बरक डेभलप खालायनानै हिनेनाय याक्सि बदल सरकार तंफ्रो तो गोबांमा रां रहका आबो बिसे एडिशन बोरो जाखा इंके आबोरो तो बुसगंखा इंगे आबो तो लुकुरक साइमानो इंके ताबो न फाइने माने सरकारो फाइने हापांगो फाइने कबरो डेभलप नि बागिने बो बाहाय नों जे
nini Lok Sabha rok bu hai kok rok dati sa kok borok ni bag কক বরকনি বাগে কক তিসানা হিনে যেটা 377 একটা নিয়ম তঙ্গ আরো আং দুইবার ন সুযোগ মাখা আরো অ্যাডভান্স আং লিখিত মারিও বো ম্যাটারনি উপর আং কক সানাই 5 থেকে 10 লাইন নি বিসিঙ্গ একটা আবো লিমিটেড আবো তঙ্গ ওয়ার্ড আং দুইবার চান্স মাখা কিন্তু আন লাকি নাই পরিনা যারাও হিংকে বিরোধী রংনি হইচই পার্লামেন্ট সেশন এডজার নং থাঙ্গো বন্ধ খাই রিজাগো তো ওয়াইনি নাং সাইমালিয়া কিন্তু রেকর্ড যে কোনো বড়ক মানে নাই মানো আনি পার্লামেন্টও আর রেকর্ড তঙ্গ কক বড়ক ন এজ শিডিউল দাদি কক বড়ক ডেভেলপমেন্টনি বাগै সেন্ট্রাল তাইবো সুবাসো রেডি হিনে আরো আং সুইमा दङ इनके খুব একদম নাংমানি কক সংখ্যা যেহেতু 19 জানুয়ারি जों जोंनि কক বড়ক সাল ফাই दङ जोंनि बोसारांगो आं নিজেবো ত্রিপুরা যেটা TTADC নি আরো যে ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি হিনি খামানি আরো আং প্রায় 5 বছর তুতি সম্ভবত আং সামুং খালাইখানা একজন আদং হিসাবে जों ককবরক বাগিতে অনেক সামুং তানান নাংখো পইলা হিংকে जों যারা ককবরক সানাই দফা जों এক না নাংনাই পাশাপাশি আং একটা ইতিহাস নে কক মাস আছে লাই থাঙ্কা যদিও পইলাও চিনি যারা বুদ্ধিজীবী হিনজাকনা ইন্টেলেকচুয়াল কক বরক সানাই মাত্র 8টা দফা ইনিসাও आं आफ्रो जों যারা কিসা জুনিয়র जों কিন্তু লেখক সাহিত্যিকই আছেন হাইপন সোসাইটিও জান চলিত আবন তো নুবি দङ আপনি অভিজ্ঞতা বাই जों শেয়ার খাই যখন কক সাও চিনি কোনো অনেক বরক গসিনা নাইলিয়া তো 9টা দফা কক বরক সানাই ইউনিটি না নাই आं আফুরো একটা কক সামা দङ কক বরক এমন একটা রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ जों আবনো ব্যবহার খাইয়ানি বাগै কমাই থাঙ্কা जों সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে जों আবনো তাইবো ফরনা নাংনাই ব্যবহার খেন নাংনাই ইনকে যেমন কক থাই থুমনা নাংনাই आं সাকা কালাজারি পাহাড় লংতরে বিলি পাহাড় আরো গাইরিং তলাও কক বরক কক থাই আরো কলাই দংখা আবনো থুমি তুবনা নাংনাই এরপরে সরকার কাহাম না উদ্যোগ নাখা এডিসি ন বরাবর রাং কম নরি যাগো কোনোদিন রাজ্য সরকার এডিসি ন চবালিয়া এক বছর আনি বছর আং মুইতো করি চিনি দারাদা পুরো এডুকেশন নি ইএম হিসাবে দङ ব আপনি চেয়ারম্যান কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নি ব जोंनो साव একটা গুড নিউজ দङ তামো হিংকে তাকলাই রাজ্য সরকার जोंनो কক বরক উন্নতিনি বাগै অনেক রাং রেখা বসক রেখা হিমাসে 10 লাখ বাজেট হিংকে আবার जों संखा सेंट्रल गवर्नमेंट ले बसक रिखा हिंके 2 कोटी हिंके 2 कोटी ते बांखा ना 10 लाख तो आवनो जों सामानि जे सेंट्रल नि चोबासो सारा सम्भव या आव मगेना एच शिड्यूल दाना बागाइबो सेंट्रल नि चोबासो सारा तो आरेकटा কক हिंके जों इतिमध्ये जों एकदम सामुंखायना सुरु खैया जेमन ताकलाय बरमुरा তাই করিখা বরমুরা আর তাবো হাতাই কতর সিংসিও আমো হাইসং একটা সেভ রিকা সিনি বরনা তাবো যত জায়গাও ন जों পঞ্চায়েত থেকে একদম অ্যাসেম্বলি পর্যন্ত जों জাস্ট আসুগৈ দিশা নাওয় আনি সমতিশা খাইমানো লবণ ছড়ানো কলা ছড়ানো থালিক তিশা খাইমানো তো অধিকার जोंनो রিখা তাবো আবো কে শুধু পঞ্চায়েত রেজুলেশন মা পাথং পঞ্চায়েত আজো বিসিও আসলে রেজুলেশন মারনে হাইদা খাইমানো যেটা মানে আগেও একটা সমতিশা তো মানে আবো যদি লবণ ছড়াং তো হাকে আবো একটা পঞ্চায়েত বডি যেহেতু ইলেক্টেড বডি আর সাথে গ্রামনি বড় রক আবো খাই দিশিয়ার নয় জানো কি রেখাকে ব্লক নং থাঙ্গো বেগুনবাড়ি রকন ফান্তক কামি তমনা কামাই হে থাইপ্লো তিসাপো তাও আওয়া হাই হিংকে চালতা সরাং থাকা তো অমন তবক চিনি সরকার আবো খালাইকা হিংকে আবনো তবক স্কোপ जों শুধু সেন্টিমেন্টাল লঙ্গি লাভ করি সরকার जोंनो সেভ রিকা একটা কমিটিও খাই রিকা চিনি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর যে অমরগ্ন নাইনা বাগে जों খাখাইও যে চিনি এক্সপার্ট রক চিনি সমাজনি বাগে সামুং তাংনাই রক নিরপেক্ষভাবে রাজনীতিনি সাকাও কাওই जों চিনি আগেনি ট্রেডিশন আগেনি মুং রক আবনো जों রক্ষা খেনা বগে বরক সামুং তাংনাই এবং চিনি সরকার আং পাবলিক নি আরো আং একদম
সানামু চঙ্গো অ সরকারনি উপরও চিনি জনজাতি রক অর্থাৎ চিনি ত্রিপুরা সারক যা ফানো जों শব্দ ব্যবহার খেদি একদম পুরাপুরি বিশ্বাস নারগৈ মানো কারণ जों বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিনি आं একজন সাধারণ কার্যকর্তা आं एकदम माने आश्वस्त खायना मसुगो आशा आं रिमानो चिनी आदर्श नंखा भारतीय संस्कृति न मोथां नारगनानि माने पार्टीनि आदर्श जों विदेशनि कोनो महान व्यक्तिनि बिनि जीवन आदर्शनो जों प्रचार खायो पहिला प्रचार खायना नायो जों सिनि आनि हानि आनि समाजनि बरन आउन बगिना थांगा दालंनो जों पद्मश्री पुरस्कार बेनि चंद्र जमातिया bo sudo tamo e sini kirtan ni rosamung kreng जों বনা পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দীখা এবং তাবক যে 19টা সম্প্রদায় নতি जों যে একটা ত্রিপুরা হিনিপানা जों একটা জাতিনি আও পরিচয় আইডেন্টিটি রিনান চেষ্টা খাইতো মানে আও বসিনি সংস্কৃতি না মথনা বগনে রাজানি মুংতই যে মূর্তির এয়ারপোর্ট নি বুমুং তারপরে একদিন ছুটি ঘোষণা আও সিনি সংস্কৃতি সিনি ট্রেডিশন সিনি হিস্ট্রি ন তাই সব মথাঙ্গে নারগি তানানি ইনিশিয়েটিভ হিসাবে না পদক্ষেপ হিসাবে না কিন্তু আমরা খাইতো তো কাজে আং একদম আশ্বস্ত খাইনা মজঙ্গ চিনি বড় রনা নাই তো নাই রনা যে বিজেপি সরকার কিন্তু চিনি ত্রিপুরাসা বিরুদ্ধে এমন কোনো সাউং তাংলাক আং তাই বর নঙানো সোंले আং সানা মজঙ্গ আঙাবো খুব প্রশ্ন আনো অনেক বড় সংখ্যা যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন নঙ্গো আনো অনেক বড় অবনতই তো গোবাং মানো কক সালাইখাবা আমসো সুই তো কিংকা কিন্তু বিশ্বাস তন্দি आंबो मुया ताई चाखि जावै न तरो आं तावबो कामिनि बर आने हा जगन कबाय तंगना आंकी आं तंग माने देबारा आंबो नाया आउन बगिन आं जखन अनेक तो बिसिंगनि कगना साइमिया आं तिनि किसा साना मुसुंगो अ बिल जखन फाइनाय सुं नॉर्थ ईस्ट नि एमपी रक आजक लेखा सिनि तम स्टैंड नाय आरो कांग्रेस बो तंगो आरो ओ सिनि बोरो पिपल्स फ्रंट नि बोरो तंगो आंबो तंगो नागा पिपल्स फ्रंट नि डॉक्टर लुरु जेमन सिनी मणिपुर नि तमोंखा जे मात्र मणिपुर न इनलाइन दिरिखा डॉक्टर लुरु भाई राजकुमार रंजन सिंह आमे कक्से छलिया तारपरे जे मात्र खानाका बरलेंड नि ए सुविधा आरो नारजखा बिसुजित दैमारी बाबू आमे कक छलिया कारण साइजों रंग थांगा आं ताव खायना एबारे पार्टी नि हुइप नों बुथि मारिनाय फेभाराव हायगे तो सस्पेंड अरं समु কিন্তু आं ट्राई खालायगा अमित शाह जी विभिन्न बरक बाय मालाय साका जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जाते अमन इमप्लिमेंट खालायमायाते तो आं आने दलनि नेतृत्व आं हामबाय मारिओ चिनि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आइन लागू खेलिया এবং কাজে আজ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আবু কিন্তু আসলে ইনকে ফাতারনি বরক যাতে তাই ফাইমেয়াতে ইলিগালি ফাইমেয়াতে ফাইপানো লিগেলি ওয়ে आं तामो खायना लिगेली वे माने तामो आं बांग्लादेश थानाय के ভিসা খাইনা नांनाय पासपोर्ट खाइना नांगौ तारपरे से ভিসা नांगौ सेम आबो हाय खलायनो फाइतो जेमन तस्लिमा नासरिन हाय जेमन आदनान सामी हाय पाकिस्तानी शिल्पी ब ভিসা तुई फेका भारत सरकार एप्लाई खलायका अपील खलायका आनो भारतनि सिटिजनशिप रिसिदि भारत सरकार आबो हाय लिगेल वे ती जारा फाइका एकजन गायक दिसेन नाका ओके नों इंडिया नि सिटिजनशिप नाय मानो तो आबो हाय অর্থাৎ আগেও তামং খাবাসিনি ত্রিপুরায় जो खगै फैका विभिन्न बो फैका बांग्लादेश स्वाधीन युद्धफोर फैका आगे सिमी खगै फैया अब तो आगे तो गोबां मानो फैका ताबो तो फाइ दंला ताबो इलिगेल वेते जों अब सरकारि भाबे साइमिया जदि साइमानके पुलिस एरेस्ट कयो এই কয়েকদিন আগে বো রোহিঙ্গার রমজাক তঙ্গো আং এজ এ এমপি আং সানা মুসুঙ্গো অন্তত আং তো আবনা নাইয়া ইলিগেলি কেউ ফাইতো এবং जे कोनो सिनी पाब्लिक जों सचेतन नाय जों जदि आबर नुगो हिंके जों पुलिस न अर्डर इनाय पुलिस अब बेनि बाबे केबना हाब्रि गांके पुलिस बो सस्पेंड नाय बीडीए बीएसएफ बो आइनि उद्देया काजे बीएसएफ अब खाइतो हिंके जों आबनो निश्चय नायनाय এবং जों नायो अब हाय बन्द हंथो गोबां मा रोंनक रगो आइएम फातनि फाइने बरक अरनि जाल सार्टिफिकेट बाय रोंनक बोटिं फायो अब अर फाइने बर आधार कार्ड एमनके भोटार आईडी पर्यन्त बरक खालायखिबो अमाके खालायखिबो गाके बरम तो इलिगेल हनि मायब्ला बरक आइन फातर से तंको बांग्लादेश तंको अथच बरक टोटाली यांगो बरक सनामै पाइबो फायासिन सकांसे नाइदि आबनि बागै अनेक दिन থেকে না একটা সিস্টেম তো মানে আগেনি সরকার আবনো এত গুরুত্ব দিলিয়া
যেমন সুমন মজুমদার হনাইনে যে আতঙ্কবাদী মানজাকমানি যে রামনগরাव আগে যে ফাইদম বত আর সুমন দেবনাথ বত থ্রুকস আছে মামন মিয়া তমাসে সুমন সুমন দেবনাথ হনাইনে ব আর ফাইনে বনে সুমন মজুমদার হনাইনে একজন মন্ত্রী হইব বিনি সম্পর্ক আবরক जों नुखा তো আবন আং সারা মুজুগো যে আগেনি যে সিস্টেম আফুরু কিসা অনেক লুজ আবু খালাইকা আর আবন বাকি তো তাম হিনে আং সিপিএম না ডাইরেক্ট বেশিরভাগ আবু মারি নাই কারণ নাই দি সিনি আং মানে বত থুই থাঙ্কা হাইপানা বুং সানা নাংসে নাই ভারত বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীনতানি উল্লো স্বাধীনমনি উল্লো ইন্দিরা গান্ধী সাহায্য খালাইকা ইন্দিরা গান্ধী মুজিবর চুক্তি পুরো পরিষ্কার সাকা মুজিবুর রহমান যে আনি হানি বরক নিনি আরো যারা থাংখা চুক্তিনি বিসিংতে বরক না কিফিল তেলাংনানি বাগै ব কিন্তু রাজি হিংখা পাঠক দিনি সাকা আজর তাম খালাইকা আনি ত্রিপুরা মুখ্য আসামে মুখ্যমন্ত্রী যদি উপমুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী চিনি দশরথ বাবু বরক আন্দোলন খালাইকা লামা কাসই সাকা চিনি সাকাত বসাক সাকাতে গাড়ি তেলাংসে থানা নানাইফো মানে বড় না আরো 15 বছর দিদি আও একটা ম্যাটার তো মানে সিপিএম রক অবকে তামা বুট ব্যাংক নি বাকি পুরাপুরি বুঝবে তো আফুরো যারা 3 লাখ 5 লাখ তরুখা তাবক বরনে নগদ দুইজন খালাইকে কয়লা কংখানা তো আও হাইছিনি যে তথ্য ইতিহাস রগ নুকজাখা চিনি একটা সময় চিনি রাজা রগবো বেলাই বুখা কাহাম মানে নক তাংরিও দোকান তাংরিও তাবক যে মোটর স্ট্যান্ড থেকে চিনি বতলা থাংমানি যে লামা ইয়াকসি ইয়াগরা যে দোকান নক তংমানি আবাং খনামানি রাজা চিনি বরক নবা বানিয়ারা খলাইতো হিনে আবো তাংরি মানে আর চিন বরক গংতে গংতে বুইনি বরক হাপ পাইকা হিকে হাপতে হাপতে চিন বরক করিখা তাওকে বুইনি আবা তাহলে কাঞ্চন প্রভা দেবিনি আং কক সামানি কাঞ্চনপুর আওয়া হাই অনেক জায়গাও সং আবো ঐতিহাসিক ভুল হিমানি তো আওয়া হাই খলাইং থাকা তো কাজে আফরতাং আবো আছে ইয়াকো কিন্তু আনো ও অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পুরো এমন নংখা যেন আংসে মানে একদম 1947 থেকে আং নদাই তো আবো আসলে जों মোদি চিনি প্রধানমন্ত্রী বনাইও ইলিগেলি যারা মাইগ্রেন্ট উঙ্গো অ জায়গাও ফাইও আবনো টোটালি স্টপ খাইনা নাঙ্গো কারণ 130 কোটি সরকারিভাবে তাবক তো প্রায় 35-36 কোটি কাউই থাঙ্গা 135 কোটি তো এত জনসংখ্যা বড়ানো চারিত্র নানি এমনি সে অনেক মানে কষ্ট হতো তো আবো ভারত সরকার সাইমানো তো আবার বাকি ন একটা আইন তো খাইনা নাংনাই আবার বাকি সময়সীমা ব সাবি রেখা যে 14 পরে যারা ফাইনাই ডিসেম্বর 31 খাওয়াই রেখা আবার পরে যারা ফাইনাই মানজা খাইকে বরং সিটিজেন হিসাবে গছে না জাগিয়া বরং কাগজপত্র হিজাগিয়া তো আঙাওয়ানো সানা মুসুঙ্গো যে আবনি পরে তাবক যদি কেব হাবিতং আবহাই जों অবশ্যই সচেতন নংনা নাংনাই जों শুধু সমালোচনা খাইমে বাই আজগি তংরিংয়া নজরিনা নাংনাই जों তাইব সচেতন নংখাইকে আবার অনেক जों কম খাইমানাই পুলিশनि উপর जों নাংখাইকে जों फुनुगै मा सानाय বিএসএফ ন मा सानाय नों जे ओपन खलाय तुबि फेगे 5 জন কেব রাং ফানা নাওই দাওই তংখা আবনি বিরুদ্ধে जों তাইব সুচারং না अब तो आयं फातारनि फाइमानो कासनानि बागिने जों जतन मकल मा काइसमनाय अब से साननाय खेलबले जों जतन काइसम खांके जतन इनफर्म खालायखांके কিছুটা রক্ষাঙ্গি মানো হয় তা আবন আং সারা মুসুঙ্গো কারণ একদিকে जों তামখাইনাय অনেকে আবার সৌ অমুক পারো এতজন তঙ্গো তাহলে আং যখন প্রশ্ন খালাইও নং এত সাই মানো অমুক পারো 3 জন আসুই তংফাইকা তামনে नों पुलिस कंप्लेन खालाया तामने एसडीएम ऑफिस थांगै नों कंप्लेन खालाया नों चैलेंज खालायदि बिनि कोनो कागज पत्र करे हेइ सेइ इनके तदন্ত खालायगोन के एटलिस्ट माजाक नाय তাহলে आ जागो तामंगनाय बा सिरि सामाजिक भाবে चिंताय सचेतन नाय এবং আরেকটা ক ওয়ানসারক বনাইদি তাবক জাগানি পরিমাণ কম থাকা জনসংখ্যা বাড়িমানি পড়ে বড় আনি জায়গা কারি তো মানে ইয়া করি তাই ফরকসানা রিনা বড় এগ্রি কারণ শহর এত দাম তো আস্তে আস্তে আবারও মানে কেবল তো जों फायदि हिनि केबनो वेलकाम खलाया आनि माति सन तंगो बांग्लादेश आं माजे मादे हाई नम्बर न सावि नायो आरो एमपी बो खरक से तंगो सिनि एकदम त्रिपुरा टाइटल सिने कुजिन्द्रलाल त्रिपुरा खगेश्वर त्रिपुरा आनि काका कलायो बो उपजेलानि पार्वत्य चट्टग्राम जे জেলা পরিষদ আবনি মেম্বার
ang borokno saka phaidi ba Tripura ba buile phai tongo norok phaiji dini ano sao tamane ang Tripura phainai ba ang tabo aro nei Parbatya Chattogram je porishod ni ang সদস্য ani cherai Spain o poritung ani cherai Berlin o poritung দুইজন বিদেশ চিনসলাই তেব বাংলাদেশ ত্রিপুরা সারক অ্যাডভান্স তো আনো সাও তামনে থাंनाय बां ত্রিপুরা যে রাজনৈতিক আবো জামেলা তো जों रिंखायनखे जे फायनाय आबो को गया तो मुद्दा कथा इनके जों सचेतन नङा सचेतन अब तो सय सचेतन तो ना नांनाय न जे थाइजों जे कक बरक किसा करै थाङा जे कक बरक सालनो तैनाय जे कक बरक न तैनाय साबानि जे कक बरक साखाति सानानै होनाय इनके ताबो तो रोंनक रको फोरोंजागै दङ ताबो जे 10,323 नि चाकरि कारी रोजा मोनजागोल' आरो तो उंया हमपन 3,500 सो तिब्रासा बसंनि फोरोंनाय रक दङ बरक तो गोबां मा रोंनक कक बरक फोरोंनि फेमनि बरकनि चाकरि थांमोन जागोल' तो आरो तो ताबो कक बरक फोरोंनाय रक करै ओंै थांखा रोंनक रक गोबां को रोंनक रक न करै ओंै थांखा इनके आबो रंनो आ जे सोलोङै दंनाय कक बरक सोलोंनाय रंनो बर कक बरक फरायना बागै बुंनो साबजेक्ट टिचारनि बागैनो बाहायके तारै अ समायाव आबो खालायनो रिकभारि खालामनो बागै सरकार बहाय पदक्षेप नाय কক বরক সাবজেক্ট টিচার তাও পর্যন্ত কিন্তু পার্মানেন্ট जों অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিমেয়াखौ आबो आबो तो छैन आबो हायापन त फन साबजेक्ट काइसे त कक बरक खनै जों नायो তো পার্মানেন্ট যেমন কক বরকনি কোনো টিচার করে এবং বাংলানি টিচার তমা হায় কক বরক টিচার আবো হায় পিজিটি খালাইজাক গ্রাজুয়েট খালাইজাক আবো जों रिमेयाखौ बाहाय आबोनो जे चालुखाय तनमाने हिंके जरा কক बरक माने स्पिकिं बरक तंनाय सिनि কক बरक सानाय रक सानाय टीचार बरक ना एक्सट्रा रूल प्ले खाय तंमाने माने बेसि दायित्व नावि तंगो निजेनि ककनो हामजागो होननाय जाकमा बागै তো আবন বিসিংহ ঠিক ন যে 10,323 কিছু অংশ তো টিচার তাবো করিখা আবো একটা বড় সমস্যা ঠিক ন ইনকে আবো নিচে সরকার ভাবি তঙ্গো শিক্ষামন্ত্রী তাছাড়া করোনার কারণে অনেক যেটা নকজাখা তো আংখা খাইও আমার আলোচনা উঙ্গি তঙ্গো এবং অনেক ফাইল প্রসেস আগে নিছিমে আংখানাকা আবার ভবিষ্যৎ গুরুত্ব ঋণ ভাবি জাগনাই অনেক কলেজের তাবুক যেমন চিনি চেরাই কক বরকনি উপর ডিপ্লোমা তারপরে ডিগ্রি বো উঙ্গি থাকানো আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটি বো তো আগামী 1-2 বছরের বিসিংগন আবহাই রিক্রুটমেন্ট খেকে আ সমস্যা তংলা এবং যারা जों কক বরক বাসি जों তাইকিসা দায়িত্ব না নাংনাই এনকে আবো চালুং মানো কারণ কক বরক খুব মার্কস মান হিনে আনন্দ সরাই কোনা কিসা কক बरक तो गोबां मा मार्क्स मानो बा कारण निजिनि कक बे परिमा बा बरक गाहामके बुझियो बा गल्पनो बुझिनो हाकांखनो उत्तर जेसापन प्रश्न फाइथिं तब ब केरम कथ माहाके बुझिनो हाकांखनो सैमा कामले इनके तब अ जागाबो जे अफाय इनका तो जे सामान इनका तो बिसा बिसिंनि आबो चलुङै तना इनके पाइथाको अबनो सोंनामो जोङो जे ताबो जे 10,323 बरक तालसार लाइबो ताबो गणदन्ना खालाय दङ अबन बिसिंनि खारमासि चाके जों बिलोनिया फाइसिंनि जे खरकसा उत्तम त्रिपुरा हनि खरकसा ताकु बहायनो बिथिसाय थिना नांखार नगो सम पाइना बेरे बुनि रां करे लोन नामानि आसके आबहाय गांके तिनिबो खरकसा रुमि देबरमा हनिने खवायनि खरकसा बुखु बहायनो एसिड चावइनाय थैका हनिने अमहाय काइसा कक खनामानके अ जागाबो तंगइनाय बहाय वानसु जे अमहाय जे 10,323 सं बागिर बुफाय कक মানে খা খামা কক নহাবো যে সম পাইনা কरै সুসাইড খেনা নাঙ্গো অ্যাসিড চাওই থিনা নাঙ্গো আমো বেলাই খা খামা কক অ যে পরিস্থিতি নেবাগৈ আগেনি সরকার খুব মানে ভুল খালাইখা চিনি তাবো সরকার ফাইমানে আগে जों কক দিমা তঙ্গো আইন অনুসারে যথাসম্ভব जों খাইনা চেষ্টা খাইনাই আউন বাগৈ নখনা কিছু কিছু जों পোস্ট ভ্যাকেন্ট খালাইখা इनके बरनो साखा नरक सुदो आंदोलन खलायो ओइ नरक आरो रगबो इंटरव्यू रगरिदि कारण चाकरी बरक जेहेतु एकदम बेकार थांगा ताबो किन्तु टोटाली बेकार बरक इनके जेहेतु सरकारी नियम बरक न कारिरि जाखा बरक ताबो ताई टीचर हिसाबै ट्रिट खाइजे गया एज पर ल ता इनके बरक न स्कोप माने एक्सट्रा कन्सिडरेशन नि बागै विवेचना नि बागै बरक न साखा नरक एप्लाई खाइ मानो इंटरव्यू रि मानो किन्तु किछु किछु तंगो যে বরক একটা অংশ একদম কম
রাজনীতি খেলাই দङ শিক্ষামন্ত্রীর তামো যোগ্যতা দं মুখ্যমন্ত্রীনি আবো উচিদিয়া 2023 পর্যন্ত নাংहांके जों आन्दोलन खालाय थांनाय सरकार पाल्टग्रिनाय आबो पक्षाव बाक्सा बाक्सा दंगो थिगनो एकदम गोरैनि बागै बरक अ आन्दोलनाव फाइया बेसिरभाग न फाइया दाबो बरं बागै अबশ্যই মানে सरकार वानसुगि दङ कारण जों नाइया बरक अमाय खालाय से जों थान्तो 2323 पुरानो थैतो थैना नांथो आबो जों नाइया ता आउन बागै आं जेहेतु मन्त्रिया आं माने पुरा डिसिजन तां सैमिया किन्तु चीनी सरकार बरंनि बागै वानसुगि दं आङो न साइमान हाके खाफांनि ताखुकते बुखुकसं आसुक जरते स्राय स्राय कक्लाम पान्दाव नरक चिनी लगी तिनिनि नारवाय पूर्व त्रिपुरा आसननि लोकसभा आसननि बरम गोनां एमपि मोजां रेबती त्रिपुरा सार न जों तिनि मानखा इंके बबै कक बनि बिसिंतै जों खोनाय माखा जे एडिसिओ थिनांगो ताम तामो सेब ओंनाय बा थिनांगो बबहाय kaham lam tubuy tong ba ti prasarong bagi bobahai ya pir katal chei tong aborok sing khanaka engke khabang takukte bukuk song norok nai tung disini kompui tv sarno paithago teoisa kompui tv o songbai tinini srai srai koklam panau phaiman bagini belaka hambai tai buskangwa to hangrai ni kholumung tai khaka ham yafar हामबाय कम्पुई चैनल न बो ताई नाई तंग नाई जत चिनी ताखुक बुहु रंग न